Welcome, young media friends. Today, Tipra Motha party had a very important role. And yesterday, there was video conferencing of our CWC members, in which our founder Maharaj also was available, and we all share the issue of our ensuing panchayat election, village committee, and 2 vacant seats of ADC. So it was resolved that we should meet the state chief election commissioner. Accordingly, we three, my honorable CWC members, Mebar Kumar Jamatia and Rajeshwar Devarma, and myself, we went and met him. And along with him, there was one election commission officers also. And we have raised the issue, and you can just have a look to our memorandum copy also. Here we have mentioned that Tipra Motha is very serious, and we are expressing our regard to the state government, to election commission department, so that all these pending election of 3 different, including village committee, panchayat election, and 2 pending seat of ADC. So they have given us their replies, and they say that they are very serious about it, and they have discussed at all level of the state government also. And soon, I think in August, this panchayat election is likely to be held, and from that election completion, after next 4 months, there will be no problem to hold village committee election and the 2 ADC pending constituencies also. Now we have cordial discussion, and they have given us technical points, and whatsoever points were there, and they have came across all these impediments, and they said that there will be no problem. And openly they have also raised the constitutional issues of why these are not held timely. They have some their explanation in their own way, but finally, from Tipra Motha party, we have exalted them, saying that we need, in the interest of the public, because last 2 years, more than almost 2 years, we don't have village committee election. So in the villages, especially in scheduled area of ADC, our people are very, very badly affected, because there is no development works. And whatsoever panchayat is doing, they are doing their own way, and they never cover ADC area. So hearing our presentation, the commissioner had given assurance that they will have no problem, but they can hold 3 elections according to their time and condition. Now I will just request my 2 colleagues to share further discussion with the commissioner. Please, you can share it now. Thank you. Dr. Hambai, ini ceng ibar Motha party nengai, cini borong presiden bikarangkol, cini sidang member Rajeshwar Devarma ang, cini party ni nides by, ceng tini state election commissioner Malaika, Malay borong memorandum submit Khaika, ceng mana kawang makok saka naidi. Cini BC election, ADC village committee election, 1.5 বছর 2 বছর কাই থাকা, আব খাইজা গিয়া, আব তামনি খাইজা গিয়া, প্লাস কেস বিরিকা, হাইকোর্টে কেস রেখা, কেস বু অর্ডার খাইকা যে ইমিডিয়েটলি BC election মা খাই নাই। তখনও স্টেট গভর্নমেন্ট আবার নেগলেক্ট খাই তাঙ্গো।
जों बेलायखे दिनै दुख प्रकाश खालायखा এই ইলেকশন ইয়ানি বাগৈ প্রায় 1.5 বছর ইয়ানি বাগৈ দিनै ADC ভিলেজ আনডেভেলপ বংলিয়া samang rok tang thogya aro nominated chairman rok bai কোনো কামুংয়া abo state government ইচ্ছা কিতু ভাবে ইন্টেনশন খাইয়ে নবা খাইयो जों बरं साका जों प्रेसार खालायखा तै बतिनि ADC o 2টা সিট ভ্যাকেন্ট दंखा 1 বছর थांगा बहायनो दिनै MDC मेम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि 2টা पोस्ट भ्याकेन्ट आबो बरं खालाया आरो जों बरं साका तैबो साका जे जों नुखा पेपाराव नुखा जे गोबांमा बांलादेशी इलिगेल इमिग्रेन्ट्स Tipra habui tongo bro electoral rule bro entry gui tongo abo tibisin kok saka abo immediate stop ma khainai tei daiti de declare election ini by election plus ini BC election side by side sing saka ta ponche election nai July August mase humbar thawo abo baksa thamsa khaidi hise abo request khaika tamke onek election du tin barang khabo time loss tongo khotingo bonmago saka sing request laika state election commission no ponchayat plus ini ADC village plus by election mon ekshate khaima hanklai village chanai aw sing bon request laika tei sing saka Tipra Motha we are very serious abo tui jodi si sing ichha hang sing bhavishoto tei sing abo tung nongke sing movement khainai banong khainai tangke sing saimano de abo intentionally ichha kibabe ADC village ne boro deprive khai tango bonchito khai tango o kok borong saka sudu borong sing kha de sing BJP ni party ni president boy sing malai nai tei nangka sing mukhyamantri chief minister Manik Saha boy sing malai nai o chini party ni siddhanto sing miaphrano sing video conference laika sing jotto chini sidabul member including chini Boagra Maharaj Prodhu Kishore boshok sing salaika je o issue tu sing belai serious जोंनो ADC और बड़े डिप्राइव के तक माने जिने अब तो जों डिटेल्स जों डिस्कस खायका आं खाकाव स्टेट गवर्नमेंट बड़े सीरियस कमानाय बड़े अब तो सम्मो खायनाय इलेक्शन कमिशन नि स्टेट इलेक्शन कमिशनर साखा बड़े बहायना अब तो वांसोइ तंगो बड़े इंटरेस्ट दं साखा किंतु खूब पॉजिटिव नंबर जों रिप्लाई देखा तब नायनाय बड़े तम खाय तबके जों साइजो साइमानो अब पब्लिक इंटरेस्ट শুধু ADC एरिया अनेक आनडेभेलप दंखा सामं खायतो गया तो साइमानो आबाङै जों स्टेट गभर्नमेन्ट जों दिनै अन बिहाफ अफ Tipra Motha दिनै प्रेसिडेन्ट नेतृत्वे दिनै बिकारांखलनि तुजुल माबाय जों दिनै स्टेट इलेक्शन कमिशनाव डेपुटेसन रिखा हामबाय बाय इलेक्शन के बो सेट मायाव बाय इलेक्शन जों मेंशन खरिका डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि बाय इलेक्शन जों साइमानो दिनै कलाइचाम बाहवार जाते मानदाय पुलिसपुर वो 2টা सीट भैकेंट प्राय 1 বছর काई थांखा आरो बाहायनो बरो कोनो इनिशिएटिव नाता गया आबो तिसि अनेक सालायका तांगै खायजा गया स्टेट गवर्नमेंट अंखलाय बरो नेने असेंबली अलरेडी गई थांखा 6 मास बिसिं नमा खायो गैतिनि ADC नि गैताम खायो आबो तुम सालायका कि ADC ओ बरो साइखन रका आरो कोनो रूल कोनो मेंशन करै जे 6 मास बिसिं मा खायनाय बरो आसाका as soon as possible abo election ma khainai sadak tongi sau boro ar rule lo itu state election hokai 6 month bisingono parliament ba assembly to within 6 month ma khainai apke boro sono site na roka kintu ADC khetre hokai abai kono 6 month ba hake sujak kurei ab bangeno abai pending ni tongo abo state government ichha boro ne boro khainai 1 mas bi khaimano 2 mas bi khaimano abo fully depend upon state government power kuna central government kono oro o kuri au te kuri ADC hingkai pura abo state government nayo abangai state government o khayangi tongo abo sing saimaka abo sing pressure hoi tongo ang khakago state government chini deputation nayi bro ang khakago bro salainai bro khainai bro chune assurance ka je daitino sing abon pe chuan chaulai hambai पंचायत इलेक्शन के अब उनको फाइनली आपस मास्टर दंग सलाय पंचायत इलेक्शन bo tini bro sune samote klai abo date fix khajeko just bro proposal khai tongkha je ini July ba August bisingono abong nai पंचायत election eta date kono declare khayakho je chung bro request haika boni sate sate no tini BC no bhaina khaima khebelai janai abai sing
Bele hambai joto media friends no. Ini sung Tipra Motha party 3 delegation under the leadership of party president Vijay Kumar Ranko. Tai sini CWC member Mabar Kumar Jamatia. Tai angbo o delegation kroksa. State election commissioner Vichang Malakya. Bini official secretariato. Sini আসল point था যে village committee elections due already পাইথাঙ্কা কাবনি বাগৈ করোনা ভাইরাস তাই আপনি পরে বদাবো more than 2.5 years বা 2 years already elapsing থাঙ্কা আপনি বাগৈ every general election जों साइमान दे bo mandatory every 5 years election খাইনা নাম by election অবশ্যই সাইমানো পার্লামেন্ট ক্ষেত্রে বা অ্যাসেম্বলি ক্ষেত্রে যে কোনো সিট যদি ভ্যাকেন্ট থাকে উইদিন 6 মান্থ আবো ইলেকশন খায় না এসিনি এডিসিনি ওহাইনো বাই ইলেকশন খাইজনে দুইটা সিট কাইসাংখা মান্ডাই পুলিনপুর এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি তে কাইসাংখা নিনি চাম্পা কুলাই চাম্পাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি আর দুইটা ওহাইনো অলরেডি 1.5 years elapsing থাকা ইনকা আপন বাগে কনভেনশনালি স্টেট ইলেকশন কমিশন কম কাবনো যে এডিসিনি মো বাই ইলেকশন ক্ষেত্রে হেঁকে as soon as possible ফাইনাল বাগে নাই যে রুলস নি কক সামান কেসং সাকা স্টেট তাই স্টেট লেজিসলেশন বা নিনি পার্লামেন্ট যেহেতু 6 মান্থ ইলেকশন খাই যাব ইনকা পাবলিক ইন্টারেস্ট বনো আবকে খাইনা না ইনকা তাবু বড় আগেও কিছু প্রবলেম তমনি অবনতি ক্যাশ রংকা পাবলিক ইন্টারেস্ট অনেক বড় ঠাঙ্গি ক্যাশ ক্লাইকা এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশনও ডাকতে খাইনেন বাগে কাবুর কুটো অনেক ক্যাশ কাবুর ডিসপোজ সুংখা দাবু ডিসপোজ অফ খাবো দাবু এনি পয়েন্ট অফ টাইম যদি স্টেট গভর্নমেন্টনি অ্যাডভাইস ক্লাইকে দাবু এডিসিনি ইলেকশন যেহেতু এডিসিনি ব্যাপারকে স্টেটনি ইয়াগো কাস্টডিও স্টেট গভর্নমেন্ট যে কোনো সময় সাজেস্ট ক্লাইকে বড় আপনো কন্ডাক্ট খাইমন অবনো টিন সিং তিনি অর মালাইমন গ পয়েন্ট কারিবসং এডিসিনি কয়েকটা কাউন্টিং যেটা এডিসিনি ফাতর সিনি কয়েকটা এডিসি ভিলেজ টমজে দুগলি আরডি ব্লক দুগলি আরডি ব্লক নি যে অফিস হেডকোয়ার্টার খা দুগলি গবত নন এডিসি কর কাউন্টিং সিনি কয়েকটা এডিসি ভিলেজ গাবর এডিসিনি বিসিঙ্গ কাউন্টিং খানেন বাগিনাই जों सिनी डिमांड नारका जाय स्टेट इलेक्शन कमिशन थान आबनि यागुलो सुं नुखा जाय रिसेंटली कয়েকটা পেপার লিডিং নিউজ পেপার नुखा जाय निनी कमलासागर एसेंबली कन्स्टिट्युएन्सी বা নিনি সামনু রাইমাইভিলি আরো গোबां ইলিগেলস মাইগ্রেন্টস বড় নিনি আনফেয়ার মিন্স তৈনাই বড়নি বুমুংরক আরো এনরোল খাইজাকা স্পেসিফিক जों পেপারর যে Manmani, the Asket Freyad, one of the local leading paper, recently published book like as a Kamla Sagar Assembly Constituency. Kabono Singoro, Sin mention like Gabono, Kahamke, examine Khaina, Abono, delete Khaina plus, Borno detention type deportation Babaro Congo, Abono, Kahamke strongly, Jehetu Ain Tongoba, police এবং প্রশাসন এবং কাহামকে বনি ব্যাপারও অ্যাকশন নানান বাগিনে जों सिनी मेमोरेंडम जों कक साका गदाबो कong स्टेट इलेक्शन कमिशन जोंने एसुर खाइया स्टेट नि ताबुक जे 3 टायर पंचायत इलेक्शन नाय कासे ग्राम पंचायत ए परके निनी जिला परिषद ताकेसा अंका निनी तमनाय जिला परिषद ग्राम पंचायत ताई इनको पंचायत समिति इनके और तीनटा जे 3 टायर पंचायत इलेक्शन आबो डिउ टाइम का जुलाई मास में बिसिंगो किंतु बर जुलाई एंड आगस्ट फर्स्ट वीक ऑफ आगस्ट नो और इलेक्शन 3 टायर पंचायत इलेक्शन उनाय अब दिन खन जे टाइम आबो प्रोक्लेमेशन खाइजने वेरी शॉर्टली बर फुली प्रिपेयर दंगो दाबो 3 टायर पंचायत बगे केसिनी पॉइंट का 3 टायर पंचायत लगिनो सिनी विलेज कमिटी इलेक्शन बांगसं सिमल्टेनियसली अबगासिनो स्ट्रॉंग पॉइंट इनी इलेक्शन कमिशन मालाय थानिबो सिनी डिमांड सिंगाबनो तिनी मेमोरेंडम कैसा प्लेस क्लाइका सिनी प्रेसिडेंट हैंड ओवर क्लाइक हामबाय थैंक यू